haste hapango BJP ti pramotha IPF ti hapangkhai tongbo lukurokba budrine rokba jesa bodolno phano hamjakmano jesa bodolno phano budri mano amtikheno tini kaisa judakukhe mangpli nukjak kha tini ambasa bukhastini ridoi kamio 5 family ni 15 butar tini BJP bodolno yakare tini ti pramotha bodolni banaram phaimani mangpli nukjak kha 47 ambasa ti pramotha block committee ni achuk phang premlal molsom iba 47 ambasa ti pramotha rokni lukurokni bagai samung tangmani tei bokni bodolni tangbetang rokno hamjagoi bubagrano hamjagoi tini BJP bodol yakarei ti pramothani banaram phaimani mangpli nukjakha hasteo BJP ti pramotha IPF ti hapangkhai tongbo lukurok tabuk ti pramothani bkhagono kisa kuagi phaimani hai kaisa judakukhe mangpli nukjagoi phai tongo tabuk ambasa bukhasteo tini borokno ti pramotha bodolni banari mani bisingti khlaiye ti pramothao lamsogoi naharga 47 ambasa ti pramotha block committee ni achuk phang premlal molsom akon songno tuyoi আমচাইনিনো তি প্রামথানি নেতা প্রদীপ রিয়াং আকন সংনো খবই তপন দেববর্মা সংব তিরিনি ও জিকনসা জয়নিং পান্ডাও ফাই মানজাকমানি মাংপ্লি নুকজাখা বেলাইনো হামবাই চুং তিনি 47 আম্বাসা তিনি কনস্টিটুয়েন্সি নি অন্তর্গত লালসুরি ভিলেজ কমিটি বিসিংও হৃদয় কলোনি পাড়া অর পুলিন সাংমা নি নেতৃত্বে 5 পরিবার 15 বুটার ব্রক বিজেপি আকারে তিনি তিপ্রামথাও তিনি যোগদান রেখে ব্রকনো চুং অর PWF ni chini bukuk song tongo tai YTF ni tongo tai chini tipramothani brokno chung khabai khubai lamsokka brok bo saimang khaje na tabuk hansani bisingti chungbo maharashno taibo yakrak thai tisanin bagai tai chini manthai rokno manani bagai chung BJP khai tai inglia chung maharashni bising hansa tongnai nei wansugoino chini polin babu bo 15 poribar no tuboi 5 poribar no tuboi 15 butar chini tipramotha dolo chini jogdan khai brokno chung khabai khubai lamsokka tai biskango village committee tongo aro aham khai o lalsuri village committee no tipramothani village committee namnai nei brok samai tangba khaklayo karon oro 7ta tongmani tai 2ta bari nai ke oro senior leader rok bai naro asuk laioi tai 2ta seat gumti khai delimitation khaioi bari nani abo morokno local body brok asuk laioi abono dakti rohong kai belai chala ke norok saimano village committee kintu belai na kumani Bidhan Sabha Lok Sabha nini ADC abai ke gabang booth to ya tau sini beskang ni je village committee imong kai kaisa gram ni sarkar gothon khainani bagai ke chini fully bisas tongo o lalsuri elaka o chini tipramothani no chairman member mannai karon maharaj buchini bagai pelai keno lenglai yawoi samung khai tongo gobangma norok Facebook YouTube rok nukhana je chini tiprasa rokno bishesh bhabe asuk sal kudukma bharat chini ha Tripura bharat bai marjar ongmani yagulo pray 78 বছর চং তাবুক ভারত বাই নাইকল যাগো গে বিশেষ তিনি তিপ্রাসারং ন মাচাইয়া মানংয়া চাকরি মাইয়া ন কাহাম মাতংয়া তুই কাহাম মানংয়া বেরাং কাহাম মাইয়া লামা কাহাম তুই মাহিমিয়া আবাই কন্ডিশন আনবগে চিনি মহারাজ শ্রী শ্রী প্রদূত কিশোর দেববর্মন ভগবান সুমং কিছু না কিছু চিনি তিপ্রাসারং ন রি কলাংনানি আবুব তাবুক চাইতো হইতো Enggak awani bisingti nucung judi thansa gring kangkai. Sini Maharaj ni je wansukmung boni imang abo mukhang ungla. Anbagai nung ang jotono sini His Highness Maharaj no logi marenai. Tabuk chung saimano sini Tripura o jungno sekaknani bagai jungno orai porai khainin bagai gobangma rajnitik dol chaitogoi tongo. Pia sini thansa tabuk jora sak tongmani bisingti no chung tini phunugui mangkha o ambasa elaka hayo kuno somoyo gram panchayat nirbachono ancholik chung প্রার্থী রিমাইয়া রিফানো 1-2 জন রিমানো পাস মানে হার অনেক কম
किंतु श्री श्री महाराजा प्रदूत किशोर देवबर्मन नेतृत्वे ताकलाई 2024 जे ग्राम पंचायत निर्वाचन जिनी 47 आम्बासा एलेकाओ जों तीप्रा मथा एव बाय एलायंस अंगियावै जों साक निजी फानबाय जों 7टा ग्राम पंचायत 7टा कैंडिडेट जितिरि मांखा अब साबनि अवदान नुं आं जत चुं थानसा तंमानि मारिनो चुं महाराष्ट्र फुनुगिरि मांखा आम्बासा ग्राम पंचायत 7टा कैंडिडेट चुं जितिरि माने अब जतनिनो कलम तुइनि बिसिंतिनो महाराष्ट्र हामजामानि बिसिंतिनो जों तिनि 7टा कैंडिडेट जितिरि मांखा दाबबारि हाई एलेकाओ तीप्रासा बुटार सिकरै अब एक रिकॉर्ड उठांगा दाबबारी ग्राम पंचायत तीप्रासा मात्र 9 बुटार मात्र ओ ग्राम पंचायत 9 बुटार सिमिसे तीप्रासा बुटार बाकी जत चिनी बांगाली बायरक से महाराष्ट्र लोगेरि वै ताबु बसकांग आगवै तंग हंकाय नुं आं की आसुकनानि समय दे ताकुब ताइ बुकुसो आन बगिनो पूर्व नाली सरावो चु आरो सीट तंग 11टा तंगमान जागाव चु 9 जन प्रार्थी रिमांखा सॉरी 8 जन रिमांखा 8 जन जागाव ग्राम पंचायत 8 जन प्रार्थी जागाव चु 4 जन जितिखा जिनि तीप्रासा खरंगनै ताइ वानसा खरंगनै ओंखाय टोटल चु 7टा जितिमान जागाव तीप्रासा मागनै वानसा मागब्रै ओंखाय आरो नरक वानसुगै नायदि नां तीप्रासा रबु बुजि मांखा जरा चिनी बांगाली बाई तोनारो बुझी मांखा महाराष्ट्र मात्र नो समान तंत्र नायनाय कारण प्रभु इतिहास साइमानो महाराष्ट्र आमोल पुरुनि सिमी वानसा फाइनाय रंगनो आगि जे बांग्लादेश युद्ध मानी पाकिस्तान बांग्लादेश आपुरो गोबां मा वानसारो चिनी तीप्रा हापुरो महाराष्ट्र चिनी महाराजा रंगनो ब्रंनो तंगनानि तंफाय जागा रि तंगमानि मुस्लिम नि बगै मस्जिद तांखा ख्रिस्टियान नि बगै चर्च मिशन कम्पाउंड रिखा जरा हिंदू नि बगै मा त्रिपुरेश्वरी मंदिर आबाय के समान तंत्र महाराष्ट्र चिनी इतिहास वो जे नुकमानि आबो पुइत्तो चावैनो ताबो चिनी बांगालारि बो तुरुक तुरुक आवै फाय आबोनो थानसा महाराष्ट्र नायो सुदु त्रिपुरासानि बगैया तीप्रा हावो जरा तंनाय मुस्लिम अंथों बेंगली अंथों तीप्रासा अंथों बुद्धिस्ट अंथों ख्रिस्टियान अंथों जतनो जाते याकुंबाय बचावै चिनी नेक्स्ट जेनेरेशन रो बुई हाई खैनो बुईनि देश अमा हाई खैनो चिनी ओहा त्रिपुरावबो बसा सिखि तंथों चाकरी मानथों नक काहामो मातंथों लामा काहामोनो माहिमथों बुई हाई गारी काहाम माकाथों अब जो तो चिंता धारा खाइनो चिनी महाराष्ट्र चिनी बगै ताव सामुं तांग तो ताकु ताइ बुकु जों नुखा चिनी ओ तीप्रासा थानसा तंगमानि बिसिंतै 2023 विधानसभाओ कायसा रिकॉर्ड जों 13 जन एमएलए नखरिवै अपोजिशन लीडरो उइलाव चुंगा चुखा चिनी सार अनिमेश अपोजिशन लीडर मामानि परे तिनी चुं फरेस्ट मिनिस्टर मांखा आबुनो थानसानि मारी चुं 13 जन तीप्रा मथा साइचुं लराय खायै चिनी थानसानि बिसिंतै चुं इंडिया नो फुनुगिरिका भारत वर्ष नो फुनुगिरिका ताकुताय बुकुसो आउन बगै चुं ताइबो थानसाखाय मातंनाय चिनी ओ विलेज कमिटी चिनी यागोनो मानारनाय आं एसए आम्बासा तीप्रा मथा प्रेसिडेंट नि अंगै आं आबोनो आं मुचुङो एलायंस जों विलेज कमिटी ओ केव बाय जों आटा थैया कारण जिनि फान जथेष्ट दङ जों केचेन तंया जों बसकांगो मा आगौनाय एलायंस सारा जिनि आम्बासा ब्लक बिसिङो जिनि 47 जे आर आम्बासा आरडी ब्लक बिसिङो 15टा जिनि विलेज कमिटी दङ ताकुताय बुकुसो ओ 15टा नो जों कांग्रेस बायबिया बीजेपी बायबिया सीपीएम बायबिया जों एकक लड़ाई खायनानि बगै नुं आं तिनि सिमिनो जों ग्राम ग्राम नक नक
महाराष्ट्र जोंना हामजाक मानी ताई चिनी बागै जे काहाम वासुक मानी आबनो पिरै फाइनाल डिसेम्बर मास रो विलेज कमिटी जखन निर्वाचन होनाय आपुरो 15टा विलेज कमिटी तीप्रा मथानी पंचायत छनामै जों महाराष्ट्र फुनुक नाय हिनै जों कियार मातनाय कारण जों साइमानो जोंनो अनेक डिप्राइभेशन खायनायनि बागै जोंनो सकांनायनि बागै गोबां नेता फाइनाय जखन इलेक्शन सेस आपुरंखाय केव नेता बुनुक जाय एता कुक्ताय बुकुसो आउन बागै तिनी ओ जॉइनिंग प्रोग्राम नि बिसिंति नां साकलाइन मुचुङो ताबु अनेक नेचारल कैलेमिटी डिजास्टर मैनेजमेंट जे गोबां मानसिनि आम्बासा एलेकावो बाक्सानि हापुं क्वागै नक बायतै बायतै बाक्सानि बान बायखा बाक्सानि हिमानि लामारो क्वागै थांबायखा बाक्सानि राबार बागान क्वागै थांबायखा आबाहायरो नरकनि एलेकाव जुदि तंखांखाय इमिडिएटली रिसेंटली नरक खना सोमवार खना ऑफिस बद मंगलबार ऑफिस खुलुगनाय जुदि बान बायखांखाय नरक ओ बान बायमानि फुटु आकारे दरगास्त सुयै तुडा सुपरिटेंडेंट ऑफ फिशरीज इले सुयै नरक फिशरी डिपार्टमेंट बाय जुगुजु ओंगै दाक्ति एप्लीकेशन रेडी ताकुक्ताय बुकुसो ताई निनि फसल नि जुदि नष्ट हांखाय आबो निनि एग्री ऑफिस एप्लीकेशन मारिनाय ताई लामारक नक गानारक हपुंरक पामन तो हांखाय आबो एसडीएम रिजाबायदि कारण महाराष्ट्र बने मेसेज नरक खना खना चिनी सारा त्रिपुरा वनो जे डिजास्टर मैनेजमेंट नि बागै रां ए रहजाक आबो प्रत्येक डीएम नो सकपायखा आबो डीएम ब्लॉक थ्रू एसडीएम थ्रू तैरिनाय आउन बागै नु आं जत्त जाराकी आबाहाय जंजाल क्लाइनाय बरकनो नु आं जत्त माचु बानाय ताकुक्ताय बुकुसो आम्बासा एलेका अनेक तोरो 15टा बिसि आबो खरकसा साइचुं कावर खायनायनि बागै खरकसा लीडर बाय कावारंया आउन बागै प्रत्येक जों विलेज कमिटी उनो जों मॉनिटरिंग कमिटी चेयरमैन मेंबर संजाक आबोनि कारिबो प्रत्येक पंचायत जिनि वाईटीएफ रक तंगो टीडब्ल्यूएफ तंगो त्रिपुरा मथानी तंगो टीआईएसएफ छात्र संगठन तंगो आबो जों जत्त याक बाय याक रमलायै जों जारा विपद क्लाइनाय रकनो जों घानाव बचालायनायनि बागै जों मा चाइतंनाय ताकुक्ताय बुकुसो ताय उनो पाइथाव आं सानानि मुचुङो जों चिनि अहा त्रिपुरा ताबो अयन रकम उंतंनाय महाराष्ट्र साइतंगो 125 अमेंडमेंट आबो जों मानै थांगां ताय ओ 125 अमेंडमेंट बायनो मुटा मुटी चिनि त्रिपुरा सारकनो नान त्रिपुरा सारकनो जारा एडीसी एलेकाव तंनाय जत्तनो मुटा मुटी याकुं बाय बजाय थांनानै एकटा लामा ओंनाय ताबो बुचुंनो बेंगायो साइमानो चिकन पार्टी बरक तो चिकन पार्टी तामो खलायनाय यारुंकुरु याफांक्रै हिनै बेंगाय जागो ताबुकनि सिमिया ताकुक्ताय बुकुसं जे आंचलिक नंखरमानि 1967 सननि सिमिनो बेंगाय जाक मां फानो जों बुइबाय बेंगाय जाक फानो जों लेलायावै जों जत्तनो थानसा अंगनि बिसिंतिनो ओ तिनि जरातै ओ एडीसी मानै तिनि रक्षा कवच अंतंग ताकुक्ताय बुकुसं जों एडीसी माया खांखाय ताइ बरय परय इंखामु हाइफानो ओ एडीसी माननानि बागै चिनि नेतारो गोबांमा नगेन्द्र जमातिया राव कुमार रियां निनि विजय रांखल रविन्द्र जे सिनियर रविन्द्र थैनाय आबाय गोबांमा चिनि नेतारो बरक आंदोलन खायमानि बिसिंतिनु ताबो एडीसी मानैनो इंदिरा गांधी नेतृत्व मानैनो जों तिनि एडीसी एलेका तंनाय रक किसाना किसा रक्षा कवच अंतंग ताकुक्ताय अमनो काहाम खायनारनानि बागैनो जिनि महाराष्ट्र बताबो कक सालाय दङो ओ एडीसी मामानि अमबाय जों काहाम खायै जिनि बर नायकलैमाया आइन किसिसा सालायजाकनो नांमानि बागै जुदि ओ 125 अमेंडमेंट जुदि ओङै थांगांखाय मुटा मुटी जिनि त्रिपुरा संथो नान त्रिपुरा संथो याकुंबाय बसाय थांनानै एकटा लामां थानाय ताकुक्ताय बुकुसो जोंनो मोथां सुकनानि बागै गाहाम खायके वासुकनाय गरै आन बागै जिनि बिसास जिनि आसास जिनि श्री श्री महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मनो जोंनो गाहाम खाय तुइदुलनाय हनै जत्तनि खावनो जंजाक बा बिसास दङ ताकुक्ताय बुकुसो आन बागै जों जेहेतु आगामी विलेज कमिटी बुदंनाय जों ताइबो साकथारै सामुं माखायनाय
কারণ চুং সাইমানো ও আম্বাসা এলাকাও 7টা জিপিও চুং যদি আগাম প্রিপারেশন নাওই চুং যদি সামুংখাই কাংকাই তাইবো চুং চিনি প্রার্থী নংখরি মখামু হাইফানো অমনো চুংনো পুইলা একটা এলাট খাইমানি কালাইখা আমরাই এলাট চুংনো রিমানি বিসিংতিনি চুং এলাট মাটং নাই কারণ চুং কে বাইবো এলায়েন্স থাংলা চুং এককনো মা বাঁচানাই আবো নরক রেডি তংদি বাক্স বখা দুর্বলতা তা খাইদি কারণ রাম সরকার যদি চিনিয়াও তংকাংকাই আবনো যথেষ্ট চুং খাইমানো আবো পরিষ্কার কারণ 2011 ভিলেজ কমিটি বুধ অর কংগ্রেস বাই আইএনপিটি জুট অঙই যিনি প্রক্সা আবনো চেয়ারম্যান নামজাক তামো সাংমাংখামু সঞ্জিত আবনি পরে তাই 2016 অর কিন্তু 25 বছর বাম ফ্রন্ট চুংনো অর পাইয়া আবো আনি আশা বিশ্বাস দङ উলাইয়ারে রায়পাসা কমলাছড়া এরপরে নিনি লালছুরি 2011 সিমি 16-21 পর্যন্ত চিনি কবজাও দङ আগামী দিন তাইব নাই কারণ চুং সাইমানো কাঠলবাড়ি শিকারিবাড়ি জগন্নাথপুর জিয়লছড়া হরিমঙ্গল গুরুদন বাগমারা উলাইঘন্টা ছড়া নিনি কাশিম ছড়া নালি ছড়া আবো বেবাক তাবো জনগণ রক বতিয়া রংজাক কারণ মহারাষ্ট্র একমাত্র চুংনো লামা কাহামতে ইতলাং মানাই হিनै প্রত্যেকটি জনগণনি খাও দङ লোকরনি খাও দङ আবন আশা বিশ্বাস বুইনি ককনো পুইতো তাচাদি তাকুক তাই বুকুকসং চুংনো ব্লেম খাইনানি শুরু খাইকা তামসা জিগন পার্টি মুংসা ছিয়া ব্রনি ইয়াফাং বুচুক কरै ব্রক এডিসি ও পুলিশ নানাই হিনমানি বুকো ব্রক ও তোরিনাই হিনমানি বুকো ব্রকনি এন্টার লোকিটর ফাইনাই হিনমানি বুকো হাই জনগণ চুকলিক শুনানি শুরু খাইকা নরক নাই নাই দি চুং এডিসি গভর্নমেন্ট তরফ থেকে তাবো 600 জন যে অটো রিনাই আবো অলরেডি তাবো আগগৈ দङ পুরাই 930 জন টিকিখা অটো ও 930 জন আপাতত 600 অটো রিজার্ভ নাই ও 600 ও তাবো প্রায় 450 হাই রাং জমা খাইখা বাকি তাবো ওয়াতি রক হাইবানি বাগৈ রাং জমা নারক মায়াখো তাবো ওয়াতি থাকাইনো প্রত্যেকটি জুনালনো যারা ও লিসো তংনাই রক যে পুইলা রাং রিনাই আবনো অটো মাননাই আবো পরিষ্কার আবনি পরেবো মহারাষ্ট্র সাজাক দङ যে পুলিশ এডিসি পুলিশ আবো 100% নাজাক নাই এরপরে নরক নুখানা যে প্রিন্সিপাল অফিসার সাবজেক্ট দিও ইঞ্জিনিয়ার আবরক তো ইন্টারভিউ নি চলি থাকা আবো তুরুক তুরুক ও চাকরি রক বসারক নাই আবনি বাদে গবাংমা চিনি এডিসি ও বেকলগ তমারো আবো তুরুক তুরুক ফুলফিল খাইনাই তাই চিনি এডিসি হাপাং 2021 হাইমানি পরে যে চুং মাস্টার নামানি ড্রাইভার নামানি বেলাই খেনো ড্রাইভার অনি কপাল কাহাম 2 বছর বিসিগনো ব্রক যত রেগুলার অং থাংবা তাকুক তাই বুকুকস জং আম্বাসা এলাকানি ক্রকসা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বন ড্রাইভার রিখা চুং 2021 যখন চিনি এডিসি গভর্নমেন্ট ফাইকা চিনি সার অনিমেষ বন যখন ক্যাম্পিং নুখা ধনঞ্জয় ন বনি মাবু থুইজাক বুফানো বুথারজাক আবনো খাইরুগৈ আনো সামানি ড্রাইভার ইন্টারভিউ খাইরিদি আং রিনাই হিनै গসিমানি অনিমেষ সার ডাইরেক্ট বন অফার রিওই খুমলুঙ পোস্টিং তংমানি চুং জুনাল দলাই জুনাল তুবই তিনি 2 বছর বিসিঙ রেগুলার অং থাংখা আন বগৈ চিনি মিনিস্টার অনিমেষ সারনি বগৈ হাই নহাই ওয়াইসাত ইয়াপা প্রমাণ আবহাই নেতা তিনি দরকার আবনি বাডেবো অররিখা গারু খরকসা রিখা ইয়ে মাস্টার চিনি জগন্নাথপুরনি আবাইকে কমলাছড়া ও 2 জন এরপরে কুলায়ারে অনিমেষ সার ডিপুটি সিএম তংফুরো গবাংমা সামুং অর খাইখা তাকুক তাই বুকুকসং जों मोटामुटी एनजी पारा अंथों जगन्नाथपुर अंथों कमलासर अंथों आइके जों तुरुक तुरुक अनिमेसार जोंनो चुबाखा ताकुकताय बुकुकसं आन बगै अनिमेसार हाय लीडर रंनो जों पुइतो माचानाय महाराज हायनो जों पुइतो माचानाय आन बगैनो जत टीम जों एक मातंनाय जे कक सामानि तिनि जरातै बाटपारी कक सायाखो एडीसी गभर्नमेंट जा मानसा एरपरे ताव स्टेट गभर्नमेंट बो चिनि फरेस्ट मिनिस्टार दङ नरक कुनु खाता बायदि जे कुनु जंजाल अंखांकाय तालाचिदि ताकिरिदि प्रत्येकटिक लिडार बिसिंतिनो चिनि जंजाल रो समाधान माखाइनाय एरपरेबो ताबो प्रत्येकटिक पारावो
JFMC Joint Forest Management Committee makanai erpore tongo VDPIC Village Development Plan Implementation hinai Indo-German prokolpe hoite tabuk scheme phai tongo aborok jai jar nijar elakao o VDPIC committee rok khadi Indo-German ni Forest Department ni kam phaimani rok norok implement khaimani bagai tabuk ni simin rok jai tongdi takuk tai bukuk song norok kunu wanana krai krina krai jini ayang minister tongo ADCO minister tongo ambasaubo MLA tongo yang subjunal chairman tongo junal chairman tongo chung judi je chini maharaj chung no Delhi ni rangrok rifai kangkai chung mang kangkai oste jotto samadan khainai tai tipra sarok jengjal klaimani no mukto ongnai hinai asa bisas narangai no ani ko orok kisa samani